अष्टम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କୁ ମାଇଲ୍ସ ଏଜୁକେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ାଉଥିଲା ପାର୍ଟ 3 ଯାଏଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ। ତ ପାର୍ଟ 4ରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ, ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାହ କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛ, प्रथम तुम कौन कर आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं प्रत्येक दिन क्लास गुड़ी देखा आम चैनल रे प्लेलिस्ट को जाओ। प्लेलिस्ट प्रत्येक दिन सब विषय वीडियो सब अपडेट हो जाइए। से क्लास गुड़ी कंटिन्यू भाव देख जो भल लगुच लाइक कर निश्चित भाव गोटे गोटे सांग मान सेयार करदेव। तो लेट करवानी आज क्लास टी आरंभ करवा पार्ट 4 रो क्लास जातीय उद्यान। ठीक अच्छे रेडी देख भितरकनिका जातीय उद्यान को उदाहरण भाव नेले जनाजिव जे जातीय उद्यान बेस विशाल है। जदि भितरकनिका जातीय उद्यान को आम उदाहरण भाव नवा यही जातीय उद्यान टी कौन बहुत बड़ बा विशाल यह अनेक परिसंस्था को सुरक्षा दे थाए। ये जो भितरकनिका जातीय उद्यान टी बहुत परिसंस्था को सुरक्षा दे थाए। एठारे थिबा हेन्ताल बण हरिण बारहा झिंक शालिया पतनी नेउल नीलरक्त कंकड़ा बा राजकंकड़ा बौला कुंभीर विभिन्न प्रकार पक्षी सह नैसर्गिक सौंदर्य उपभोग करने प्राकृतिक दृश्य सही अंचल को अधिक आकर्षणीय करुच्ची। पिला माने से जो भितरकनिकार जो रही हेन्ताल वन रही हरिण रही बारहा रही झिंक रही शालिया पतनी रही नेउल रही नीलरक्त कंकड़ा रही बौला कुंभीर रही एवं विभिन्न प्रकार पक्षी मध्य रही जहाँकि से भितरकनिकार प्राकृतिक परिवेश को प्राकृतिक दृश्य को बेस आकर्षण करुच्ची है। आ भितरकनिका जातीय उद्यान विशेषत्व रही कौन हेन्ताल बण। ये मन रख बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पार जे हेन्ताल बण हेउची भितरकनिका जातीय उद्यान अन्यतम विशेषत्व अटे। मन रहा पृथ्वी रे देखा जाउथुवा मोट 72 जातिर लुणा उद्भिद भितरु एठारे 63 जातिर लुणा उद्भिद देखा जाइथाए। देखो पृथ्वी रे गणना कराई जे 72 प्रकार लुणा जाति बा लुणा उद्भिद रही ता भितर भितरकनिकार 63 जातिर लुणा उद्भिद देखा मिले। मन रख मोस्ट इंपोर्टेंट बनी धला बनी कला बनी सुंदरी केरुआ परी अनेक लुणा उद्भिदर ठेसमूल वायवीय चेर प्राकृतिक सौंदर्य को आउ टिके बढ़ाई दे थाए। ठीक अच्छे सातपुरा जातीय उद्यान होउची भारतर प्रथम संरक्षित जंगल। ये गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन बा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पार परीक्षा रे बा जीके आसिला भली क्वेश्चन जे भारतर प्रथम संरक्षित जंगलर नाम कौन। तुम लिख कौन सातपुरा जातीय उद्यान। कौन लिख सातपुरा जातीय उद्यान होउची भारतर प्रथम संरक्षित जंगल अटे। एठारे सबुठार उत्कृष्ट सागवान देखा जाइए। तेज सातपुरा जातीय उद्यान रे सागवान गछ उत्कृष्ट मान सागवान गछ देखा जाइए। मन रहा सातपुरा जातीय उद्यान रे मध्य केतेक प्रस्तर निर्मित बासस्थली थिबार देखा जाइए। एगुड़िक पुरातन प्रस्तर जुगरे यही जंगल रे गढ़ी उठिथिबा मानव समाजर प्रतीक। जे पुरातन समाज रे हला मानव माने रोहुथिले से जगह तार माने कौन सूचना दे थाए। से जो बासस्थली गुड़ रही माने पूर्व जुगरे बा पुरातन प्रस्तर जुगरे यही जंगल रे मानव समाज गढ़ी थिला बली तार प्रतीक भली रही। से अमल लोक मानकर जीवन यापन शैली किछिटा विवरणी आम संग्रह करिथाउ। शिलाचित्र मान देखा मिलता है। मोट उपरे पचमारी जीवमंडल संरक्षित स्थान में 55टी शिलालिपि चिन्हट होइछि। पचमारी जीवमंडल संरक्षित स्थान में केतोटी शिलालिपि चिन्हट होइछि 55। केतोटी 55टी। जीवजंतु एवं मनीष मानक मध्य लड़ई शिकार करने नाचिबा और आमोददायक वाद्य व्यवहार करने यही शिलाचित्र जानी हुए जे पूर्वर लोक माने जीवजंतु और मनीष मानक मध्य लड़ई करवा शिकार करवा नाचिबा आमोददायक जो वाद्ययंत्र ताको व्यवहार करवा से जो शिलालिपि चिन्हट करा बुझीगला। अनेक आदिवासी यही अंचल अद्यावधि भाव में बास कर पर्यंत बहुत आदिवासी रही बसवास
କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ମହାବଳ ବାଘ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଠିକ୍ ନା? ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦେଶରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଘମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବାଘମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଟି ରହିଛି ଏଇଥିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ବାଘମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସାତପୁରା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତେବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ସାତପୁରା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିମିଳିପାଳରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାବେଡ଼ାଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାବେଡ଼ାଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରି ନିଜର ଜନବସତି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଫଳରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସାତପୁରା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ବାଘ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସାତପୁରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଭାବରେ ବାଘର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ, ହାତୀ, ଅରଣା, ମଇଁଷି ଓ ବାରସିଂଘା ଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ସାତପୁରା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳରେ ଦିନ ଥିଲା ସିଂହ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବାଘ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହାତୀ, ଅରଣା, ମଇଁଷି ଓ ବାରସିଂଘା ମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ କମି ସେମାନେ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯିବା ସହିତ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସରିଯିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା। ସେମାନେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହେଲା। ଡାଇନୋସର ଜାତୀୟ ଜୀବମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଡାଇନୋସର ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଡାଇନୋସର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ହେତୁ କେତେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତିଷ୍ଠିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତିଷ୍ଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଧିକ ବିଲୋପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହେଲା। ପରିସଂସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜୀବର ଉପକାରିତା ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ଆମେ ଅନାୟାସରେ ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଝିଟିପିଟି, ବାଦୁଡ଼ି, ପେଚା ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛୁ। ହେଲା। ଆମର ଉପକାରିତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଉପକାରିତା ନାହିଁ ତାପରେ ବି ଆମେ ସାପକୁ ମାରି ଦେଉଛୁ ଆମର ଅନାୟାସରେ। ହେଲା। ବେଙ୍ଗକୁ ମାରି ଦେଉଛୁ, ଝିଟିପିଟିକୁ ମାରି ଦେଉଛୁ, ବାଦୁଡ଼ିକୁ ମାରି ଦେଉଛୁ, ପେଚାକୁ ମାରି ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାରି ଦେଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ ନିଜେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା ହୃଦଗମ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରି ଦେଉଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ସେମାନେ ଛୋଟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିସଂସ୍ଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଭୂମିକା ଅଧିକ। ଦେଖ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଜିଆ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଜିଆ ହେଉଛି କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ତାକୁ ଛୋଟ କୀଟ ବୋଲି ତାକୁ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ହେଲା। ହ୍ୟୁମସର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କୃଷକ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ କୁହ? ତେଣୁ
जोड़ा कही छोट सापर विष बेसी तेणु आम एम छोट बोली भावुचे किंतु एमाने आम परिवेश बहुत कौन परिवेश परिसंस्था रक्षणाबेक्षण दायित्व एमानकर रही खाद्य श्रृंखल और खाद्य जाली से गोटे गोटे अंश होता ठीक अच्छे अर्थात साप बेंगटी को खाइला है तो सापटी बंचिकी रहा बुझ बेंग झिट्टिपिटी को खाइला बेंगटी बंचिकी रहा तेज देख एमाने खाद्य आ खादक भीतर संपर्कटी रही जदि बेंग मैंने लोप पाइबे आ साप बंचब केमिति जदि झिटिपिटी लोप पाइब बेंग बंचब केमिति बुझीपार न बुझे खाद्य खादक भितर सुसंपर्क से भीतर रही ठीक अच्छे तेरे परिसंस्था कहले पिला तुम्हें कौन बुझ परिसंस्था परिसंस्था कहले गोटे अंचलर उद्भिद प्राणी और विभिन्न अजैव उपादान गुड़िक बुझाई थाए तेरे परिसंस्था कहले आम कौन बुझा ना से गोटे अंचल उद्भिद जो धरने तुम अंचल किसी उद्भिद आ कि प्राणी आ कि अजैव उपादान गुड़िकर सम्मिश्रण कौन अच्छी परिसंस्था गठित होगा तो परवर्ती क्लास में पढ़ा रेड डाटा बुक कौन पढ़ा परवर्ती क्लास तुम शेष क्लास हम ये विषय तो रेड डाटा बुक परवर्ती क्लास में पढ़ा आज क्लास केमती लगे कमेंट माध्यम निश्चित भाव जनइब जब भल लगी लाइक कर सांग मान सहित निश्चित भाव गोटे गोटे सेयार करदेव धन्यवाद जय जगन्नाथ परवर्ती क्लास में भेट होगा।